औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूफी किसको कहते हैं, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर सूफी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, बुजुर्गों का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, पीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो सूफी का लफ्ज़ जो है ये हमारे मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन जो हैं उन्होंने भी इस्तेमाल किया इसको। सूफी के लफ्ज़ी मैंने जो मैं समझ सकता हूं वो ये है कि जो अल्लाह का बंदा, वैसे तो हम सारे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन जो अल्लाह की मानता है वो सूफी है। अब कुछ निशानियां मैं आज बताऊंगा जो मेरे अपने मुशाहदे के मुताबिक अगर वो निशानियां किसी एक शख्स के अंदर हों तो वो आप समझ लें कि वो सूफी है, और आप खुद फिर जायजा ले सकते हैं। आपके दाएं बाएं जो मुख्तलिफ अफराद हैं, आपके अजीज़ व कारब में, रिश्तेदारों में, आपके मिलने वालों में, आपके कोलीग्स में, तो उनके अंदर ये अगर इस तरह की खुसूसियात मौजूद हैं या खूबियां मौजूद हैं तो आप समझ लें कि ये सूफी शरअ की पाबंदी करता है। वो यानी इबादत जो फर्ज की गई हैं मुसलमानों के ऊपर, उन तमाम इबादत जो है उनकी पाबंदी करता है, यानी नमाजें पढ़ता है 5 वक्त, रोजे रखता है, हज वगैरह अगर इस्ताद रखता है तो हज भी करता है। तो वो जो जो बातें फर्ज हैं वो सारी उनका इहतमाम करता है, वो करता भी है, और साथ साथ बाकी दोस्तों को, अपने मिलने वालों को जिनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है, वो उनको तलकीन भी करते हैं कि वो भी ये करें, क्योंकि इबादत जो हैं वो हमारे जिस्मानी, हमारी रूहानी जो किरदार है उसकी इस्लाह करती है। और जब हम अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं, अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, अल्लाह से आप क्या दुआ करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, तो अल्लाह के साथ एक ताल्लुक कायम होता है हमारा, जो आहिस्ता से बढ़ते बढ़ते बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बन जाता है। जितना वो ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप स्ट्रॉन्ग सूफी हैं। तो पहली चीज तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरा है हुस्न सलूक। सूफी वो शख्स होता है जो हर के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी को कमतर नहीं समझता, किसी को ये एहसास दिलाता कि वो बहुत बड़ा आदमी है, यानी माली एतबार से, दुनियावी एतबार से या रूहानी एतबार से अगर उसका मुकाम बुलंद है, अल्लाह ताला ने उस पर करम किया हुआ है, तो वो इसका इजहार नहीं करता, ना ही इतराता है इसके ऊपर, ना ही वो लोगों के ऊपर अपना रोब या अपनी बढ़तरी या अपना जो फख्र है या उसको तकब्बर कह ले उसका इजहार करता है, बल्कि उसके ऊपर जितना अल्लाह का करम होता जाता है वो उतना ही झुकता चला जाता है, उतना ही वो महसूस करता है कि वो शायद डिजर्व नहीं करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर ये जो करम कर दिया है ये उसके डिजर्व से ज्यादा अल्लाह ने करम कर दिया है। तो ये एक निशानी है सूफी होने की। बड़ों का अदब करता है, छोटों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आता है, और चेहरे पे उस पे हर वक्त एक हल्की सी तबस्सुम होती है, हल्की सी मुस्कुराहट होती है। जब उसको देखेंगे तो उसके चेहरे पे आपको ना तो रौनक नजर आएगी, ना तकब्बर नजर आएगा, बल्कि स्माइलिंग फेस होगा। आमतौर पे जितने भी सूफिया कराम गुजरे हैं, अगर उनकी जिंदगियों का अब मुताला करें तो वो हमेशा नबी पाक खुद भी तबस्सुम फरमाया करते थे। तो ये खूबी आ गई। फिर फयाज होता है, खुले दिल का होता है, खुले दिल का मालिक है। जिस काबिल वो है उस हद तक वो खुले दिल का मुजाहरा करता है, किसी की माली मदद करने का मौका है तो वो कर देता है, खाने खिलाएगा, खाना खिलाना उसका एक शौक होता है, वो बड़ी खुश दिली से जितनी इस्तात रखता है उसके मुताबिक वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में मिलने जुलने वालों को वो खाना खिलाता है, गरीबों को खाना खिलाता है, मसाकीन को खाना खिलाता है, उनकी इमदाद करता है, कोई लिबास दे देता है। वो कहते हैं जी कि अगर आप
لباس دیتے ہیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں رسوا ہونے سے بچاتے ہیں۔ فیاض ہے، ہر لحاظ سے فیاض ہے۔ اگر کسی کو ٹائم دینا ہے، ٹائم سے مراد ہے، اگر کوئی اس سے ملنے آ گیا ہے، اس سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہے تو ٹیوری نہیں چڑھاتا، بلکہ اس کی خوش دلی سے بات سنتا ہے۔ اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے تو اس کو مشورہ نیک نیتی کے ساتھ دیتا ہے، کھلے دل کے ساتھ دیتا ہے، اور کہیں اس کی مدد کرنی پڑے، کوئی اس کو پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو اس کا پورا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ اس بات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو مشکل ہے یا جو آسانی ہے، جو پریشانی ہے، وہ دور کر سکے یا دور کرنے میں معاملت کر سکے اس کی۔ کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ صوفی کی یہ نشانی ہے کہ اگر کوئی کسی درد میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ اپنے اوپر وہ طاری کر لیتا ہے، یعنی محسوس کرتا ہے جیسے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ بڑا مشکل کام ہے، کسی کا درد جو ہے دیکھنا، کسی کو درد میں وہ تو عام ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن خود محسوس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن صوفی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کے درد کا شریک بن جاتا ہے، اس کے درد میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب اس کو درد، دوسرے کا درد محسوس ہوتا ہے تو یقیناً پھر اس کے درد کو دور کرنے کا وہ سبب بھی بنتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اس کو ہیلپ بھی کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں مل جائیں گے، میں کئیوں کو ملا ہوں۔ صوفی جو ہے وہ مثبت سوچ رکھتا ہے، یعنی کسی کی برائی نہیں کرتا، برائی سے اجتناب کرتا ہے۔ کوئی برائی کسی کی اس کے سامنے کرے، بیان کرے تو یا تو اس کو منع کر دیتا ہے، یا اگر سنتا ہے تو پھر سن کے بس اس کو دفن کر دیتا ہے، آگے اس کو کنوے نہیں کرتا۔ یعنی وہ کسی کی برائی، کسی کی کردار کشی، کسی کے اوپر الزامات، کسی کی کوئی غلطیاں، اس کی تشہیر نہیں کرتا، اس کو آگے بیان نہیں کرتا، کیونکہ کسی کا پردہ رکھنا جو ہے یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس کو گائیڈ کرنا آپ کر سکتے ہیں، آپ اعتماد کے ساتھ، پردے میں رہتے ہوئے، بغیر کسی سے تذکرہ کیے ہوئے، لیکن اس کی تشہیر، اس کی بدنامی کو آگے بیان کرنا، اس کی بری بات کو آگے بیان کرنا، اگر اس کے اندر کوئی، کسی کے شخص کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو آگے بیان کرنا، بشرطے کہ وہ جو خامی ہے وہ کسی اور کی تکلیف کا باعث نہ بنتی ہو۔ اگر کوئی ایسی خامی ہے جس سے کہ کسی اور کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور اس کا باخبر ہونا ضروری ہے اس سے، تو ایسی صورت میں بڑی احتیاط کے ساتھ آپ وہ بیان کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی برائی ہے کسی شخص کے اندر جس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچتا یا کسی اور کو پہنچنے کا امکان نہیں ہے زیادہ، تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ یا ویسے بھی کہتے ہیں سنی سنائی، یہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا، تو سنی سنائی بات کو آگے نہ بیان کریں۔ میں چونکہ وکیل بھی ہوں اور آپ کو پتہ صحافت سے میرا تعلق ہے، میں اینکر بھی ہوں اور پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں، میرے ساتھ کے جو کولیگز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جب خبر ملتی ہے تو ہم اگر اس کے اندر کسی کے اوپر کوئی حرف آتا ہو تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کر کے اتنا ہی پورشن بیان کرتے ہیں جتنا اس خبر کے لیے ضروری ہے، اس سے آگے نہیں جاتے، ایک کمپین نہیں چلاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہمارے صحافی برادری میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ یوٹیوب پہ وہ کسی کردار کشی کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں وہاں ویڈیو بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیو کو لائکس بہت ملتے ہیں، سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر یہ وہ ان کی جو وہ پاپولیرٹی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے چند ایک صحافی ایسے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے۔ لیکن میجورٹی جو ہیں، جو صحیح صحافی ہیں، وہ صرف خبر بیان کرتے ہیں اگر اس کی ضرورت ہے تو، اور اس کے اوپر مرچ مسالے نہیں لگاتے۔ تو صوفی جو ہوتا ہے وہ بھی کسی کا دکھ، کسی کا کوئی اگر عیب ہے تو اگر اس عیب کو دور کر سکے، اس کی مدد کر سکے اس کو دور کرنے میں، تو وہ تو کرتا ہے، وہ کرنا ہی چاہیے اس کو، لیکن اس کو آگے بدنام نہیں کرتا، وہ آگے بیان نہیں کرتا۔ صوفی کی نشانی ہے تو کسی کو ڈیفینسو نہیں کرتا، خود بھی اوفینسو نہیں ہوتا، کسی کو ڈیفینسو بھی نہیں کرتا، اور کسی کو شرمندہ ہونے سے بچاتا بھی ہے۔ اگر ان کے ساتھ بھی، یعنی صوفی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر جائے تو عام طور پر بدلہ نہیں لیتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔
सूफी जो होता है वो मौत से नहीं घबराता, लेकिन मौत की ख्वाहिश भी नहीं करता, जो कि जिंदगी की हिफाजत करना ये फर्ज है, अल्लाह की तरफ से फर्ज है। मौत की ख्वाहिश नहीं करना चाहिए, और खुदकुशी को इसीलिए हराम करार दिया गया कि जो शख्स खुदकुशी करेगा वो सीधा जहन्नम में जाएगा। अपने आप खुद मारना जो अल्लाह का काम है, जान लेना जान देना किसका काम है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो मौत से वो डरता नहीं है, लेकिन मौत की ख्वाहिश भी वो नहीं करता, और हर दिन को ये समझता कि बोनस देना मेरा, अल्लाह ताला ने एक और दिन अता कर दिया, और उस दिन में अल्लाह के कहे पे नबी पाक की हिदायत के मुताबिक, उनकी हदीस सुन्ना के मुताबिक वो जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि वो उससे लोगों को फायदा पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। और लेकिन इसके साथ साथ वो हर वक्त मौत के लिए तैयार रहते हैं, चूंकि अल्लाह की रजा है। अल्लाह ने जब बुलाना है तो फिर जाहिर बात है एहतिजाज कैसा आता है, गम कैसा आता है, दुख कैसा। यहां से आंखें बंद होनी है, उधर खुल जानी है, और वो जैसी आंखें खुलनी है तो जो कभी बंद नहीं होनी। ऐसी जिंदगी जो एंडलेस जिंदगी है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र मिलता है, बाकी उलमा कराम भी उसका जिक्र करते रहते हैं। तो इसलिए वो यही समझता है कि जैसे रात को हम सोते हैं और सुबह उठते हैं, इस तरह जब दुनिया से हम जाएंगे तो इधर आंखें बंद होंगी, उधर आंखें खुल जाएंगी, और उसके बाद अल्लाह ताला हमसे हमें उम्मीद होगी, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला की जो फ्यूज बरकत है हम पे शुरू हो जाएंगी। ये दुनियावी मसाइब हैं, दुनियावी मसाइल हैं, दुनियावी जो टेंशन हैं हमने पा रखी हैं, जो कि हमारे अपने अमाल की वजह से होती है आमतौर पे, वो वहां पे नहीं होगी। वहां पे ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी, ना गर्मी का एहसास होगा, ना सर्दी का एहसास होगा, ना ही कोई और ऐसी तलब होगी कि जो तो पूरी ना हो सके। अल्लाह ताला जो है अपना करम फरमाएंगे, और अल्लाह ताला हमें उनसे बचाए रखे जिन पे अजाब नाजुल होना है। बल्कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी माफ कर दें जिनसे खताएं गलतियां हो गई हैं, और जो अजाब के मुस्तहिक ठहरे उन पर भी अपना करम कर दें। अल्लाह तो अल्लाह है ना जी, अल्लाह तो 70 माह से ज्यादा प्यार करते हैं हमारे साथ। तो सूफी जो है एक मजबूआ है, मोहब्बत, शफकत, फयाजी और मुस्बत किरदार। अगर ऐसा शख्स आपके इर्द गिर्द है, उसको स्टडी करें, गौर करें। हाँ, एक चीज ये भी है कि जो सूफी है वो दावा नहीं करता कि वो सूफी है, वो ये नहीं कहता मैं पीर हूं, छुपता फिरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता। चूंकि जाहिर बात है कि जब कोई शख्स जो है वो नेक है, सूफी है, अल्लाह वाला है, अल्लाह के कुर्ब हासिल है, उसको नबी पाक का कुर्ब हासिल है, तो उसके अंदर एक तो तकब्बर, फख्र, गरूर, ये तो खत्म ही हो जाता है ना। अगर ये आ जाए तो सारा कुछ जीरो हो जाता है ना, सब जमीन बोस हो जाता है। इसलिए वो दावा नहीं करता, उसको पहचानना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, और अगर पहचान ले तो उसको डिस्टर्ब ना करें। आप दिल में मोहब्बत रखें, दिल में उससे आप कह लें कि मुलाकात भी करनी है तो करें, उससे सीखें, अच्छी बातें सीखें। तो ये जो खुसूसियात है चंद एक मैंने बयान की, जो मेरे अपने जाती मुशाहदे, मेरे तजर्बे आई हैं, और अगर ऐसा कोई शख्स आपके इर्द गिर्द है, ऐसे मेरा ख्याल कई लोग होंगे, एक नहीं होगा, ज्यादा काफी लोग होंगे, तो वो सूफी हैं, और आप भी सूफी बन सकते हैं। आप भी इस पे अमल करना शुरू कर दीजिए। ये सबके लिए मैदान एक जैसा है, अल्लाह ताला सबके हैं, सब इंसान अल्लाह ताला के सामने एज इंसान एक ही तरह के हैं। तो अगर आप भी ये खसूसियत पैदा कर लें, कोशिश कर लें, तो आप भी सूफियों की सब में शामिल हो सकते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे ये करम करे, मेरे पे भी करम करे, जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पे भी करम करे, और हमें अपनी कुर्बत अता कर दे, और हमें हौसला और हिम्मत अता करे, और ताकत अता करे कि हम इन खसूसियात और इससे मिलती जुलती जो मजीद खसूसियात एक अल्लाह के बंदों में होती हैं, वो हमारे अंदर आ जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।